Praise the Lord, everyone. Dios les bendiga a todos. We so sorry for this minute that it was late. Le pedimos disculpa por estar un minuto tarde, Because the devil is a liar, because el diablo es mentiroso and he don't want us to have the blessing today. y no quiere que tengamos la bendición a hoy. But the Lord gave us the authority Pero Dios nos ha dado la autoridad to trample them para tenerlo bajo los and pies, put devil and all his soldiers under our feet. para poner al diablo y a todo su armamento en nuestros pies. And he have no authority over us. Y no tiene la autoridad sobre nosotros. And this meaning that today we're going to have a great blessing from the Lord. Y eso quiere decir que hoy vamos a tener una gran bendición de Dios. So at the beginning, I will ask from our First Lady, Pastor Maria, to open us with a prayer. Al principio vamos a orar, vamos a abrir nuestro corazón. Heavenly Father, we come to you, Lord Jesus. We want to say thank you, Lord. Thank you for this wonderful and precious day of light you give it to us, Lord Jesus. You are so wonderful. You are so precious, Lord. You deserve the glory. The glory belongs to you, Lord Jesus. You, the Alpha and the Omega. You, the beginning and the end. How wonderful, how precious you are, Lord Jesus. We totally surrender to you this Bible study, Lord. And we totally surrender ourselves to you, Lord. Our minds, our hearts, our emotions, our feelings, Lord. Our whole body submitting to you, Lord Jesus. And we review and casting out anything trying to come and against this Bible study in the name of Jesus. And we ask you, Lord Father, to come and send your Holy Spirit, Lord. Surround you angels surrounding us, Lord Father, and open our minds and our hearts and our spirit, Lord, to understand what you have for us tonight, Lord. Because really, Lord Father, we are thirsty and hungry for you, Lord Jesus. Without you, we can do nothing, Lord. But with you, we can do everything, Lord Father. Because you give it to us, your strength, Lord. You give it to us, your peace and your joy in our life, Lord. We can look high and low and are running us, Lord. And we cannot find nobody like you, Lord. You always in time. You never late. You never make excuses, Lord Father. But we come with a humble heart, Lord. And we ask you to forgive us, Lord. Whatever we did, knowing I know it wasn't pleasing in your sight, Lord Jesus. Every work, every feeling, every emotion, every action, Lord Jesus. We repent, Lord Jesus. And we ask you for your mercy and your forgiveness, Lord Father. And we come on behalf of our sons and daughters, our spouse, Lord Father. Say loved ones, Lord Jesus. And we ask you to forgive whatever they did, knowing I know it wasn't pleasing in your sight, Lord Father. Every work, every feeling, every emotion, every action, Lord Jesus. We repent, Lord Father. And we ask you for your mercy and your forgiveness, Lord Jesus. And we come on behalf of this nation, Lord. And we ask you to forgive every law they pass and is against your word, Lord Father. We ask you for your mercy over our nation, Lord. Break any strongholds, Lord Father. Any curses is coming in against our nation, Lord Father. We bring to you and your presence your servant, Pastor John, Lord Father. We ask you to pour in him to anointing, your wisdom, your deep revelation of your word, Lord. And every word he will spoke, Lord, it is you using him with your Holy Spirit, Lord Father. Because you the one choosing and to be your disciple, Lord Father. We ask you to bless everyone they hear in the church and the one they see us on Facebook, Lord Father. Take away any distraction, Lord, and we can pay attention what you have for us today, Lord Father. And when we hear it, we can hold it in our hearts, Lord, and we can apply in our life, Lord Jesus. We just ask you, Lord, to go to the hospitals, Lord, and touch every person that's sick in the bodies, Lord Jesus, and comfort the members' family, Lord, especially for the ones that maybe lose somebody during this time, Lord Father. We ask you to encourage the hearts to them, Lord Father.
We ask you especially for Pastor Juanita Green, Lord Father, to encourage her heart, Lord Father, and for everyone, they lose somebody during this time, Lord Jesus. And Heavenly Father, we ask you, Lord, to helping us to understand your perfect will in our life, Lord. Take away any distraction, any excuses, any laziness in us, Lord, and fill us with your strength and with your joy and your peace, Lord. We bring to you our families, Lord, in every situation we're going through, Lord Father. Unify our families with your loving kindness and respect one another, Lord. Let us, Father, let it go any unforgiveness, any angry, any jealousies, Lord Father, any impatience, Lord Father, and we can feel the compassion one another, Lord Jesus. Oh Padre Celestial, maravilloso, precioso y divino Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, precioso y divino, Padre Celestial. Venimos contigo, Padre Eterno, entregando en tus manos, Señor, este estudio bíblico, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, y rechazamos toda atadura del enemigo que quiera venir a interferir en este estudio bíblico, Señor. Traemos delante tu presencia en nuestra familia, Señor. Pedimos, Señor Jesucristo, que nos perdone, Señor Jesús, por todo aquello que hayamos hecho, que nos dimos cuenta y no nos dimos cuenta, Padre eterno. Te pedimos tu perdón y tu misericordia, Señor Jesucristo. Venimos por medio de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, esposas, Señor, por nuestros seres queridos, Padre eterno. Te pedimos perdón, Padre celestial, y ayúdanos a sentir esa compasión unos a otros, Señor. Haz que nuestros corazones no guarden rencor, ni odio, ni envidia, Señor. Que sintamos esa compasión unos a otros, Padre eterno. No importa lo que estemos pasando, Señor Jesús. Tú tienes control en toda situación de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, traemos delante tu presencia, tu servidor, tu discípulo, Pastor Jan, Señor. Úngelo con tu Santo Espíritu, Señor. Sometemos delante de ti su boca, su lengua, cada palabra que él diga, Señor. Eres tú usándolo con tu Santo Espíritu, Señor. Dale revelación de tu palabra, Señor. Dale nueva unción, Padre celestial, y entendimiento de tu palabra, Señor, para que podamos recibir qué es lo que tú tienes esta noche para nosotros, Señor, porque sin ti no podemos vivir, Señor. Podemos mirar arriba, abajo y alrededor de nosotros, Señor, y no encontramos nadie como tú, Señor. Tú siempre estás a tiempo cuando te necesitamos. Nunca haces excusas, Señor. Cuando te invocamos, Señor, tú respondes a nuestro socorro, Señor Jesucristo. Oh Padre eterno, ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor y tu paciencia. Oh Heavenly Father, we embrace your promise, Lord. For Genesis to Revelation, Lord, and we declare, Lord Father, a generation present in the future, Lord. We are the head and not the tail. We the leaders and not the followers. And we walking by faith and not by sight, Lord Father. We love you, we trust you, we adore you, Lord Father, because you deserve the glory, and the glory belongs to you. Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en el nombre precioso de nuestro Padre Celestial Jesucristo, y abrazamos todas tus promesas, Señor, desde Génesis, tus revelaciones, Señor, y declaramos, Señor Jesucristo, que en nuestra generación presente y futura somos cabeza y no somos cola, somos líderes y no seguimos. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre precioso de nuestro Padre Celestial Jesucristo. Amén, amén, amén. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And now we're going to remind ourselves what we said last time. Very quickly, we stopped in book of Luke chapter 10. Vamos a hoy, Dios les bendiga. Vamos ahora a recordar un poco de lo que miramos el martes
martes pasado, que fue que miramos Lucas número 10 y paramos en el 28. And now, or today, we're going to start from verse 29. Hoy vamos a empezar en el 29. But let us remind ourselves what the previous verse is saying to us and what happened after that, which is we're going to speak today about. Vamos a recordar un poco qué es lo que pasó y hoy vamos a realmente explicar qué fue lo que pasó. We can see that one of the Pharisees came to the Lord and he told him, what's the main thing that I will catch the eternal life? How can I do this? How can I reach the eternal life or have the eternal life? Si miramos, uno de los judíos le vino a nuestro Señor Jesucristo y le preguntó, ¿cómo es que yo puedo alcanzar y puedo obtener esa salvación? But the Lord knew what is in his heart, that he was testing him. Pero nuestro Señor sabía qué es lo que Él tenía realmente en su corazón, que Él quería hacerlo para ver si caía en mentira. And because he's a religious person, so the Lord asked him, what's the main verses that you know about the law that already have been given in the book of Moses? Pero como él sabía que era una persona muy religiosa, le dijo y le hizo una pregunta. Si tú sabes la ley que se ha dado cuando la dio la ley de Moisés, What's the most important and the greatest commitment from God? ¿cuál es la más mandamiento que vino de Dios? So he told him, because he said the truth, right? And the Lord encouraged him by saying, this is the truth. He told him to love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your emotion, with everything. And also, love your neighbor like yourself. Y él sabía que estaba diciendo la verdad este fariseo y le dijo al Señor, el primer mandamiento que dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y también y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y que tenemos que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. So the Lord told him, what you said is true. That's the right thing. So el Don't Señor, like it. Do it. Amen. So el Señor le dijo a él, eso lo que has dicho, lo has dicho correctamente. Ve y hazlo. And if you want to have the eternal life, do what you said. Si tú realmente quieres obtener la salvación, ve, haz lo que acabas de decir. But in verse 29, which is we're going to start today, he wants to justify the Lord or to test him more. So he told him, but he wanted to justify the Lord himself. He said to Jesus, and who is my neighbor? That's written here. Amén. Y si podemos leer en la palabra de Dios en el 29, este judío quería realmente nuevamente testear a nuestro Señor Jesucristo y dijo, pero él querido justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? And we can see that a lot of people took this verse literally, that love your neighbor like yourself. So my neighbor is my family, or my neighbor that's the one who lives beside me, or my neighbor the one who sit with me in the same bus, or in the same church, or who's my neighbor? That's what they usually think about it physically. What's your neighbor? And the Lord will explain to us what's your neighbor. Amén. Si podemos ver aquí este judío, muchas personas quizás literalmente piensan, ¿quién es mi vecino? ¿Mi familia? ¿Mis vecinos? ¿Mis personas que están en mi trabajo? ¿Las personas que están
y se sientan en el autobús enseguida de mí, ¿quién es mi prójimo? So, hoy es cuando nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar. So the Lord usually speaks with us with parable. That means He gives us example and He shows us what the meaning of the Word of God. According to example or sample, we need to look forward to do it like what He would say. Y sabemos que nosotros, el Señor, siempre Él nos habla por medio de parábolas. Él siempre nos trata de hacernos entender cómo es que nosotros tenemos que realmente entender su palabra. Y hoy es cuando vamos a aprender algo muy importante para nuestras vidas. So, He said a story, and by the end of the story, He asked this guy, who is the neighbor that the story says, who is the, what do you think? This story have two meanings, spiritual meaning and physical meaning. Physical meaning that related to what this person asked, and spiritual meaning to let us understand what happened spiritually. It's another level of understanding. Amén. Nuestro Señor aquí le da una historia a Él y le empieza a hablar de esta historia. Esta historia tiene un gran significado para explicarle a Él, porque Él sabía lo que Él tenía en su corazón y qué es lo que Él quería tomar esa respuesta. La respuesta viene siendo espiritual en la parábola, como físicamente, como por ejemplo si miramos a alguien, o quiere algo muy importante espiritual. ¿Qué es lo que nos aplica a aquellos que nosotros creemos en Él? So let us see what this story is saying. Then Jesus said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing and wounded him, and departed, leaving him half dead. This verse explains to us what happened with this person. Verse 30. Can you read it? Amén. Y la palabra de Dios nos dice en el número 30, y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole los ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. So, I would ask you, Pastor Maria, do you like me to say the physical and the spiritual verse by verse, or the story all together physically, and then I will repeat it again spiritually? What do you think? We can read the whole story and then we can explain physical and the spiritual. Okay. What do you think? Spiritual? Not take verse by verse, physical and spiritual, or the story all spiritual or physical, then all the story spiritual. Yes. Or read all the story and then explain it verse by verse, spiritual and physical, to make it fit more, because it has a lot of meaning in it. Okay, so let's go do it verse by verse. Okay, let us read it first all, and then explain it verse by verse. So, verse 31. By a chance, a certain priest came down the road, and when he saw him, he passed by the other side. Likewise, a Levite. When he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was.
when he saw him, he had compassion towards him. So he went to him and bandaged his wounds, and pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, on his donkey, brought him to an inn, hotel, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii money, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more he spent, when I come again, I will repay you." And the Lord asked this person, "So, which of these 3 do you think was the neighbor to him who fell among the thieves?" This is the story, and this is what the Lord said to this man. And I will let Pastor Maria read it in Spanish, and then I will go verse by verse to understand what is said in this story. Amén. So vamos a leer aquí la palabra de Dios desde el 31 hasta el 37. Y la palabra de Dios dice: "Y concedió que descendía un..." ¿Tú dices? Ok, amén. So vamos a leer del 31 al 36. "Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino, y viendo pasó por el otro lado opuesto del camino. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido y compasión, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al partir al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al almacenero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién? Y nuestro Señor le preguntó a este judío: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos del ladrón? So, let us go from verse 30. The Lord said about this man that he came down from Jerusalem, which is uphill, this is true, to Jericho, which is downhill. And it's about 100 kilometers difference between Jerusalem and Jericho. About 60 miles or 65 miles between those 2 places. And Jerusalem is uphill and Jericho is downhill. So this man went down, and while he was walking, thieves came upon him. And those thieves stole everything he had, even they took his clothes and beat him till death. So this is the physical meaning. It's a person that's happened within this. The spiritual meaning for this, that this person was up in the level of the spirit. Let's say this and then we'll go. Amen. Yes. Amen. Si podemos mirar aquí en el número 30, la palabra de Dios nos dice que este samaritano venía de Jerusalén y venía bajando para ir a la ciudad de Jeriqueo. Más o menos la distancia de Jerusalén a Jeriqueo
viene siendo entre unos 100 kilómetros, que viene siendo como entre 60 o 65 millas. So ese samaritano venía bajando, y cuando él venía en el camino, unos ladrones vinieron y lo atacaron, le quitaron toda su ropa, todo lo que él traía, lo golpearon, casi lo dejaron muerto y lo dejaron. Esto significa dos cosas muy importantes. Eso viene siendo físicamente. Ahora vamos a explicar qué es lo que significa espiritualmente. So, this is the physical meaning. Let us see the spiritual meaning of this story. Somebody was high in the spirit, was very high in the spirit. That means he was lifted up, he was very blessed and blessing others. He's very good person in the spirit, and he went down, means he fell down from the spirit mood that he was in and start getting down and follow the world. Because Jericho here is down. It's related to the bottom. Jerusalem is the top, spiritual. Jericho is the bottom. Like you at the place of the world. So somebody was very spiritual, and then because of the word, because of what he had in his life, he fell down. And it can happen with anybody that he is spiritual and then he fell down, go down. And what happened? Devil attacked him. So the thieves here, the demons that attack him by trouble, by struggle, by a lot of things that can devil attack him with. And even they beat him and let him be almost dead to lose his spiritual life. That means he will lose his eternal life. He reached this limit. That means that the very bad situation of a person in the spirit, and he fell down and got attacked by devil. Amen. So, ¿qué viene significando esto espiritualmente? Esta persona vino, este judío vino de Jerusalén, que viene siendo la parte arriba, Jericó es la parte de abajo. Esta persona estaba en un nivel espiritual muy alto. Él empezó a servir en la iglesia, él empezó a oír, a envolverse en la iglesia, a hacer cosas en la iglesia. Él estaba predicando la palabra, estaba en el fuego del Espíritu. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fue cayendo espiritualmente. ¿Qué viene siendo esto? Estuvo distrayéndose. En lugar de tener un trabajo, ya tenía 2, 3 trabajos. Empezó a distraerse, a poner a sus hijos y a poner todo en deportes y distraerse y poner muchos pretextos, y empezó a bajar su nivel de relación, de tener con Dios, de ir a la iglesia, de servir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se empezó a distraer el mundo. Vino él cayendo espiritualmente. Y aquí viene siendo, ¿qué viene siendo los ladrones? Los ladrones vienen siendo Satanás, que viene y lo ataca tanto espiritualmente. Puede atacarlo emocionalmente, sus pensamientos, sus emociones, cómo se siente esa persona ansiosa. ¿Por qué? Porque esa persona empezó a caer. Ya no estaba pagando lo que le pertenece a Dios, ya no daba los diezmos, no daba ofrenda, nada. Él empezó a enfocarse en sí mismo. Que vino perdiendo la batalla de tener problemas financieramente, físicamente, emocionalmente, y llegó al nivel de casi estaba muerto. And then we can see that physically, this person, when he was wounded in the ground, a priest, that he is a Jewish, and a priest passed by him. And when the priest passed by him, he don't want to get dirt
You don't want to get infected or touch this person because he have a good clothes, he have a good position, he have a good place, and you don't want to deal with this person that get wounded and he have a lot of blood and he's in a dirt. So he passed by the other side of the street because you don't want to touch him or deal with him. Although both of them, they're Jewish because he is Jewish, this person that wanted, because he was in Jerusalem. And the priest is the one who served in the temple. But also, when he seen him, he left and passed by the other side. He neglect him because you don't care about him, because you don't want to get dirt from him, or get touch this person because he is in the dirt. ¿Y qué podemos mirar aquí? Aquí miramos que esta persona era judío, él. Él venía de Jerusalén, él era judío. Y cuando un sacerdote pasó cerca de él, era él un sacerdote, una persona que servía en el templo. Pero cuando él pasó cerca de este judío que estaba tirado en el suelo, golpeado, sangrando, sucio, ¿qué fue lo que hizo el sacerdote? Él se alejó, se brincó al otro lado de la banqueta. ¿Por qué? Porque él no quería ni mirarlo, ni quería que lo tocaran, no se quería ensuciar. Él no le importó verlo como estaba, él simplemente se enfocó en él mismo. Let us see the spiritual way that happened with this person. We can see here the priest that he is Jewish, and this person is Jewish. If we take it spiritual in our life now, we can see some people that they were very faithful with God, to go to church, pay their tithe, and they have a big position, and they support the church, and something happened to them, attacked by devil, that their business go down. And when the business went down, what happened? They stopped giving tithe to the church with the same amount, and they get struggled, and they have problem. They're weeping a lot, they're crying a lot, they need help, but nobody listened to them. What happened with the pastor? The pastor neglect them and start finding somebody else can support his ministry. We can see this nowadays spiritual. Some pastors, some leaders of the churches doing this to the people that they fell down from their position that they are in, or even when they get spiritual, fell down. That, for example, they fell in adultery, they fell in a bad habit. The devil attacked them anyway. They neglect them because no, I'm not going to deal with this person because he's unclean. No, I cannot deal with this person. So they left everything about this person. This is about the pastor, the leader of this church. What happened with him? He neglected this person because he fell down. He lost his position as if he is businessman and he was faithful, or when he fell down in any mistake or any sin. So I'm not going to deal with him because he's an unclean person now. That's what the pastor, some pastors do this. Amen. So aquí ¿qué fue lo que eso qué significa? Es como por ejemplo una persona que vino y estaba en la iglesia motivada, esa persona servía en la iglesia, como lo que acaba de pasar con la epidemia. ¿Qué es lo que pasó? Quizás esa persona tenía un negocio y esa persona hacía dinero y era bien fiel en pagar lo que le pertenecía a Dios, pagar los diezmos, dar ofrendas,
ayudar a la iglesia siempre, pero esa persona, su negocio quizás perdió el trabajo y empezó a caer, empezó a ir a problemas en su familia y ya no empezó a pagar lo que le pertenecía a Dios, ya no pudo pagar lo que le pertenece a Dios, dar ofrendas a la iglesia, los diezmos, ya no pudo quizás ir a la iglesia. ¿Qué es lo que hacen muchos pastores? Por desgracia está pasando esto, empiezan y dicen, oh no, esta persona tiene muchos problemas. Realmente ahí es cuando se mira quiénes son los pastores que realmente le importan sus miembros, las ovejas que Dios mandó que cuidaran de ellas. O quizás esa persona cayó en tentación y hizo adulterio o hizo drogas o alcohol, ¿qué puede ser? Y esa persona está perdida. Oh no, ¿qué es lo que hace el pastor? Oh, no, yo no me quiero ni siquiera acercar a esa persona. Él hizo esto, empiezan a buscarlo, empiezan a hacerlo a un lado, no quieren saber absolutamente nada de esa persona. And the third level, which is, notice, the second level, the Levite. Those Levite are religious people that they follow the Bible, the Torah, without understanding. So, the Torah said, if somebody in blood, he is unclean. So they follow the Torah without understanding the verses. So when they already saw him in his blood, they made the same way like the priests. They left him and crossed the street the other side because they don't want to get unclean. They don't want to get infected from him. They don't want to help him because he's not like them. Even he looked as a Jewish, but no. This maybe something mistake he did. We cannot deal with him. Today, start judging him because he had this wounded and he is naked and he is in the street and they cannot help him because they start judging him because they're religious and they don't want to deal with people that maybe they will not be religious like that. Amén. Aquí viene siendo, por ejemplo, la segunda persona que viene siendo que pasó junto al samaritano, junto a este judío que estaba herido, levita. El levita venía siendo en aquel tiempo con los judíos una persona que era muy religiosa, una persona que siempre nomás estaba ahí en la iglesia, pero que nomás iba y hacía tradicionalmente. ¿Qué fue lo que pasó cuando él miró a esta persona, a este judío herido, sucio, sangrado? Oh no, esta persona, sepa Dios qué fue lo que hizo. Quizás él hizo algo, por eso fue que está así. No, yo ni siquiera me quiero acercar a él, porque si yo me acerco a él, quizás me va a pasar lo mismo que él. ¿Y qué fue lo que hizo? Se alejó completamente. En lugar de atenderlo, en lugar de ayudarlo, es una persona que existe mucho en la iglesia, que ayuda mucho en la iglesia, que va y se sienta en la iglesia a calentar el asiento, pero que no le importa lo que está pasando con su familia, sus hermanos en la iglesia, que sienta ese amor. Esta viene siendo una persona religiosa que piensa que yendo a la iglesia y sentarse es suficiente y está bien con Dios. Y eso es lo que estamos mirando aquí, que este levita fue lo que hizo, y eso es lo que pasa muchas de las veces, es lo que está pasando ahorita. Si miramos al hermano o a la hermana que está cayendo en algo muy feo, empiezan a buscarlo, empiezan a apartarse de él, en lugar de hablar con el hermano o la hermana, qué es lo que está pasando, orar, saber qué es, eso es lo que se muestra el amor de esa persona. So you explain what the spiritual meaning means. I think so. So the spiritual meaning, the people, they are religious in the church. And they in doctrine, that means in a denomination. And they saw somebody get out of this denomination and fell down spiritually. They were not going to deal with him because he became unclean towards them. He
he start going to weird places. No. I'm not going to deal with this person. I deal with only people that come into church only. And they forget that every one of them, they're sinners. They forgot what they have in their heart. They go to church on Sunday, but on Saturday they do something else. They drink, they gamble, they do bad stuff, they have a girlfriend or a boyfriend, or they live in a sin, and they go to church. That's the most important thing, to appear in front of people that they are religious. So they forgot that this person was like them, but he fell down. And because he uncovered himself and he get naked and he get wounded by devil and he get attacked by devil and his attack have been shown, so they don't need to deal with him because he will become a curse for them if they deal with him, and they need to be away from him. We can see this also in churches, that people neglect others that they fell down in the spirit. Amen. So eso viene siendo, por ejemplo, que si una persona se cambia de una iglesia a otra denominación y esta gente que está en la iglesia lo mira que se aleja, oh no, esta persona ya ni siquiera le vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque es una persona que no sabemos ni qué es lo que cree. Lo empiezan a marcar, lo empiezan a juzgar. Y al ratito empieza esa persona quizás a caer en tentación, en adulterio, en drogas, en alcohol. Y esas personas que son tan religiosas, que van a la iglesia, se sientan en la iglesia, que piensan que unir a sentar el asiento y calentarlo y aparecer ahí, ellos están perfectamente muy bien. Y no les importa lo que está pasando alrededor, salen de la iglesia y se van. En la iglesia aparecen, se sientan y el sábado quizás se fueron a tomar, se fueron a los clubs, fueron a ver cosas que no tenían que ver, tienen una novia, si están casados tienen otra novia separada o un novio separado, pero el domingo se ponen las salas y se sientan y ellos piensan que están muy bien delante de Dios. This reminds me with a story with somebody. He came to Christ, and a kind of denomination was supporting him. And when he decided to be in another denomination or to be related to the Lord only, not dealing with denominations, some people were supporting him because the head of the church or head of the denomination or the leader of the place saying and announcing that he is not with us anymore because he went to another church or another denomination, or he don't want to be in a denomination. So all people that was supporting this person, they stopped supporting him because he will not be like them, because they thought that they are the good people, and he went away from their believing, not the true believing means the Lord Jesus Christ. Eso dice Pastor Jan que a él le recuerda lo que pasó con alguien que él conoce, que esa persona, él realmente decidió mejor irse a dedicar más a Dios, alejarse de esa dominación, porque él no empezó, Dios empezó a revelar a él que lo que estaban creyendo y lo que estaban haciendo no era lo que él realmente, el Espíritu le estaba mostrando a él. Y esas personas, cuando él estaba sirviendo en esa iglesia, había muchas personas, miembros de la iglesia, que lo estaban soportando monetariamente, en lo que ocupara, pero cuando el líder, el pastor, vino y dijo que esta persona se fue y que ya no era perteneciente a la iglesia, totalmente dijo que no lo soportara nada más. So eso es lo que pasó con esa persona. Even they never left the phone and called him and asked about him. Is he alive or he died already? Except one or two. They, till now, they supporting him. No matter what he did,
they know that he related to the Lord. And they became like the third one, the Samaritan. This person that he is not from the Jewish tribes, and he was passing by and he saw him. He saw him in his wounded, in his blood. He started put bandage in his blood, in his wounded, and pour oil to make it soft, to heal him, help him in healing. And also, he gave him to put over it wine, and here the wine to let him feel fresh. That's the way that they will help people that they are wounded or in blood. And he took him to a hotel. So he had compassion towards him. He wanted to help him no matter who he is. It doesn't matter. He took him and put him in a hotel. And he paid for him everything. Even he said to the manager of the hotel, whatever he will spend, let him spend. And when I come back, I will give them to you back. He had compassion towards this person. He didn't put in his mind that he is a Jewish and himself is Samaritan. And according to the Jewish mentality or in that tradition, the Jewish never deal with the Samaritan because they consider the Samaritan like the Gentile. They're like pigs, they're like women, they're like donkeys, they're like dogs, they're like stones because they're ugly. That's what they had in their mind. So he didn't put in his mind anything about this, and he had humanity towards this person. And this is what the Lord wants us to be. This is the physical meaning of the Samaritan that he did with this Jewish person. The spiritual will come into it. So, ¿qué es lo que viene siendo aquí el tercer ejemplo? Cuando ese samaritano, él venía caminando, iba pasando y que miró a esta persona que era judío. En la tradición en que allá en Jerusalén del Miro Oeste, un judío no podía ni hablarle a un samaritano, no había comunicación totalmente. Hagan de cuenta que el judío era el que estaba ahí tirado, herido, sucio, mal. Y el samaritano vino, cuando iba pasando, ¿qué fue? Sintió esa compasión. A él no le importó que era un judío. Él sintió esa compasión por él. ¿Y qué fue lo que hizo? Le empezó a limpiar las heridas, le empezó a echar vino, le empezó a poner aceite y le empezó a poner vendas para cubrir esas heridas. A él no le importó cómo estaba él todo sangrado. Él sintió esa compasión de poderlo ayudar. Lo tomó, lo subió en su caballo y lo llevó a un lugar, viene siendo como un hotel. Lo llevó ahí y le dijo, pues decía al manager, a la persona que estaba encargada de ahí, le dijo, ¿sabes qué? ¿Lo puedes cuidar, por favor? Yo tengo que ir a un lugar, pero aquí te dejo un poco de dinero. Todo lo que ocupe para que lo estés cuidando, me dejas saber para cuando yo regrese, yo te voy a pagar lo que hayas gastado en él. ¿Por qué? Porque él sintió esa compasión. No le importó que él era un judío y era un samaritano. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los judíos no podían hablar a un samaritano. A un samaritano para ellos era una persona que estaba sucia, era una persona que era como una piedra, un burro, como una mujer, como un perro, que no era una persona totalmente que no se ni merecía que se pudiera hablar. Era una persona que no era limpia. And then, what about the spiritual meaning of this Samaritan? The Samaritan here is a person that he is not religious, he is not the pastor for the church, but he's a regular person.
maybe he's from the same church, or from another church, or from another denomination. It doesn't matter. But he had compassion. He had the love of God. What he did with this person, he started bandage his wounded. He started helping him to support him spiritually, to lift him in the spirit. Start praying for him. Start praying with him. Start helping him spiritually to lift him up again in the spirit. And then he helped him by giving him the oil. Means if he lost the Holy Spirit, he will claim the Holy Spirit again with him. That means he will encourage him to receive and flame the Holy Spirit in himself. By praying with him, maybe they will speak in tongues, maybe he will lift him up, help him to be baptized again with the Holy Spirit. Maybe he didn't baptize with the Holy Spirit, that's why he just received the Holy Spirit, but he didn't baptize with the Holy Spirit to help him to be baptized with the Holy Spirit, to be filled with the Holy Spirit, to clean him from inside, to help him to repent, help him to be happy. And the wine here means the happiness, because the first miracle that the Lord did in Cana, he changed the water to wine, made the governor wake up, become happy, because he's not, well, he wake up from his drunk. When he was drinking, he became drunk. But when he drank what the Lord gave him, he wake up. So the wine here means the happiness, the joy. He returned him back from his sadness that he was in. He returned him to another place, which is the happiness. And also he will take him from the place that he was in to a good place to stay in. Group of believers, group of prayers, left him in the spirit to help him, because he had the love of God to lift him up, to be over his hill, to be over his trouble, to be over his sin, to get rid of it and to recover him, to be in the spirit again, filled with the power of God, not to be weak in the devil weakness. So that's the meaning of this Samaritan. That's what the Lord wants from us, to be like this, to help everybody to be lifted up in the spirit. Amén, amén. So, ¿qué viene siendo esto, el significado de esta historia? ¿Qué significa el espiritual en ese samaritano? Ese viene siendo, por ejemplo, si nosotros quizás miramos a un hermano o a una hermana que está pasando por una situación muy triste, está todo caído, cayó quizás en el pecado, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Quizás era una persona que no insistía mucho a la iglesia, pero esa persona tenía esa relación con Dios, sintió esa compasión por ese hermano o hermana, de verlo cómo está pasando por esa situación, que quizás ni tiene para poder comer, quizás está todo decaído, pero empieza él a hablar con él, empieza a orar con él, empieza a leerle la palabra de Dios, lo empieza a motivar, le empieza a decir que Dios lo ama, que Dios lo va a perdonar, que él tiene que volver a los pies de Jesucristo porque él lo perdona, y lo empieza. Quizás el espíritu de esa hermana, de ese hermano que está caído espiritualmente, que el demonio lo empieza a atacar mentalmente, que quizás tiene pensamientos de quitarse la vida, quizás tiene pensamientos de que no quiere vivir más, por como el enemigo que es Satanás lo está atacando mentalmente, emocionalmente, que él no puede hacer nada. Pero esa persona que sintió esa compasión, que tiene el amor de Dios, va a ese hermano, a esa hermana, y empieza
invitarlo a traerlo a grupos donde hay oración, donde hay predicación, que podemos amarlo, que podemos orar por él, que podemos ayunar con él, que le podemos dar esa motivación espiritual de que Dios está con él. Pero ¿qué es lo que pasa a muchas personas? Totalmente, en lugar de ayudar a esa persona que cayó en pecado, lo empiezan a decir maldición, empiezan a decirle cosas para que se sienta peor. En lugar de ayudarlo y orar por él, totalmente lo dejan y no les importa lo que está pasando. So in verse 37, the man answered the Lord after he asked him that what do you think that he would be his neighbor? So the man answered and said, he who show mercy on him. Then the Lord said to him, go and do likewise. Do like this, to be a neighbor for anybody. That's what the Lord wants us to be. Verse 37. Amén. Y podemos leer aquí la palabra de Dios en el número 37. Y él dijo, nuestro Señor Jesucristo le preguntó a esta persona, le dijo, el que usó, le dijo, ¿quién pues de nuestros tres parece ser el prójimo del que cayó en las manos del ladrón? Y él le dijo, el judío le contestó a nuestro Señor Jesucristo, el que usó de misericordia con él. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, entonces Jesús le dijo, ve y hazlo tú mismo. So, this is what the Lord wants us to do. And then the view get another place because the Lord went to another area, another village. And this we will continue it now by saying, now it happened, verse 38, it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Martha means the welcoming. The welcoming. That's the one that have to welcome somebody. That's usually welcome everybody. But Martha was, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. So Martha, she's the elder. Mary was the youngest. But Martha is the compliment lady for everybody. That's her name, the complimenter. That means she respects everybody and she honored everybody and she invited everybody. That's what she will usually do because she's the elder. But the youngest one, Mary, was sitting by the feet of the Lord, hearing from him. Can you read those? Amén, amén. Y podemos leer aquí la palabra de Dios en el 38. La palabra de Dios nos dice en el 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La palabra Marta viene siendo bienvenido. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. So, when Martha saw Mary doing this, and she's doing everything by herself, she needs help. And which is normal. Everybody needs to help each other. We need to help each other. But Martha was distracted with much serving, because the Lord came with his disciples. Maybe he wasn't only with the 12, he came with the 70. So a lot of numbers of people, very, very crowded people following the Lord, especially
He announced himself that he is the Messiah, but by what he's doing. So a lot of people was following him. Let us see the disciples was following him. Only the disciples with him. Even to serve 12 people in one house, it's very hard. The 12 disciples. What about if he came with the 70 disciples that he sent them 2 by 2? It would be a lot. So she was distracted by much serving. And she approached the Lord and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? You don't care about this? To let my sister let me serve alone all these people? Therefore, tell her, because you're the master, tell her to come and help me. That's what she asked in verse 40. Si podemos leer aquí la palabra de Dios en el número 40, pues Marta se preocupaba con mucho quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Si podemos ver aquí, Marta, ella era una persona que le gustaba servir, una persona que le gustaba recibir a las personas y atenderlas. Ella siempre estaba limpiando, estaba haciendo de comer, siempre estaba ocupada. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la casa de ella, quizás no nomás vino con sus 12 discípulos, quizás trajo a los 70, a todos esos que mandó de 2 en 2. Cuando vinieron todos esos, Marta, su mentalidad era, ¿cómo voy a atender a todos ellos? Estaba apurada haciendo cosas y ella se distrajo totalmente. En cambio, María se sentó a escuchar lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba diciendo. So, let us see what the Lord said. And this is the main key for every believer. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice, y esta es la llave para todo aquel creyente. He answered her and said to her, Martha, Martha, you worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that thing, which will not be taken away from her. So that we need one thing, to come and sit under the feet of the Lord to learn from Him. Amén. Y la palabra de Dios nos dice aquí qué fue lo que pasó cuando Marta vino y le dijo al Señor, dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y escogida con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, que María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. Es una cosa que nosotros tenemos que entender, que esta noche el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que lo que realmente necesitamos nosotros en nuestra vida es que nos sentemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. And this is what the Lord encouraged every one of us. Don't be troubled on the ministry and the preparing everything and do stuff, and you forgot about the Bible, and you forgot about the Word of God, and you forgot to learn from the Lord. You learn from people and you forgot the Lord. You do stuff to people, to do a lot of things to people, and you forgot what the Lord said to you. You need to have compassion towards others, that's good, but also you need to learn the Word of God. You need to read the Bible every day. You need to have a relationship with God every day. Without this relation, you will lose everything, because the need is one thing you need, is the glory of God in your life. Amén, amén. Aquí algo bien importante que Dios nos está dejando saber esta noche, que nosotros tenemos que tener podemos servir a la iglesia, podemos hacer cosas, traer personas quizás a la iglesia, pero lo más importante que nosotros nos tenemos que enfocar es estar a la iglesia y no estar distraídos, sentarnos y escuchar, comer lo que la palabra espiritual nos está dando en nuestras vidas, que no deje que nada nos distraiga, que es la semilla que realmente
necesitamos en nuestras vidas espirituales para poder sobrevivir y no que caigamos en la situación de distracción. And I encourage people, even in our church here, when they do stuff, for example, they in the control room or preparing the food or helping others outside or inside or anywhere, in the time of the Word of God, everyone needs to attend to the church to listen to the Word of God. Leave everything in your hand and come and listen to the Word of God, because this is the food that you need to take. This is what the Lord wants us to take. His words. Because without His words, we cannot live right. You will lose your eternal life. Amén. Y como está diciendo aquí Pastor Jan, que todo como ejemplo las personas que nos ayudan aquí en la iglesia o están sirviendo en alguna iglesia, si están en el control de estar controlando el volumen, la música, o quizás están entrando personas que se vengan y se sienten o estar atendiendo, lo más importante es dejar lo que están haciendo y venir a sentarse y escuchar lo que la palabra de Dios nos va a dejar saber para nuestro espíritu, para poder recibir ese alimento que necesitamos, que no nos distraigamos, que no hagamos excusas de no sentarnos y estar atento para escuchar lo que tiene Dios para nuestra vida. And I want you to pray with me today about very important things that we already read today about the Word of God. Y quiero que oremos juntos para que podamos nosotros entender y obtener el significado que Dios nos ha dado esta noche por su palabra. Just repeat after me. Simplemente repitan después de Pastor Jan. Heavenly Father, in the name of Jesus, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, I'm asking you to fill me with your Spirit. te pido que me llenes de tu espíritu. I want to be with you all the time. Yo quiero estar contigo todo el tiempo. I want to follow your word, Lord. Yo quiero seguir tu palabra, Señor. Let me understand your word more than before, Lord. Déjame entender tu palabra más que anteriormente. Open my mind to see you more and more deeply, Lord. Abre mi mente para estarte viendo más y más dentro de mí. Because I want to be one of your disciples, Lord. Porque yo quiero ser uno de tus discípulos, Señor. Put in my heart the compassion that you put it in the Good Samaritan. Ponme la compasión, la misma compasión que tú le pusiste a ese samaritano. I want to be like him to help others with compassion, with your love, Lord. Porque yo quiero ayudar, Señor, a todo aquel que tú me pones en mi vida con tu amor. And give me the chance to be like Mary, to listen to your word and sit under your feet, Lord. Porque yo quiero, Señor, como María, sentarme y escuchar y alimentarme de tu palabra. To learn from you everything, Lord. Para entender de ti, Señor, todo. Because you're the great teacher. Porque tú eres el mejor maestro. And your teaching is the great teaching. Y tu enseñanza es la mejor enseñanza. I pray this in the name of Jesus. Yo oro en el nombre de Jesucristo. And I know that you listen to what I'm saying because I said it in the name of the Lord Jesus Christ. Y yo sé que tú has entendido y has hecho esta oración porque lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesucristo oramos. Amen. Amen. If you pray this prayer, God will open your heart, your mind, your soul to be like the Good Samaritan and also to be like Mary, the sister of Martha. Amén. Si tú realmente has hecho esta oración con un corazón sincero, con un corazón abierto, tú vas a ser como ese buen samaritano y vas a ser como María, aprender la palabra del Señor. See you next week in the presence of the Lord. Nos miramos el próximo martes en la presencia de Dios. Amen. Amén.